بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غیر مسلم لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ نے اپنے لیکچر میں جو باتیں کی ہیں اس سے یہ تاثر دیا ہے کہ اسلام بہت سچا، اچھا اور سائنس کے مطابق چلنے والا لاجیکل مذہب ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا سائنٹیفک ہے اور سائنس سے ثابت ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو خدا پر یقین کیسے ہے جس کو آج تک دیکھا ہی نہیں؟ جنت پر یقین کیسے ہے جس کو آج تک دیکھا ہی نہیں؟ اور جہنم کو کیسے مان لیتے ہیں جسے آج تک دیکھا نہیں؟ اگر اسلام اتنی عقل میں اترنے والی لاجیکل باتیں کرتا ہے تو پھر ان سوال کا جواب دے دیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اسلام کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سے بھی متاثر ہوئی ہے، لہٰذا یہ اسلام قبول کرنے والی ہے، اور بس یہ اس کا آخری سوال ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ I'm a non-Muslim. I'd like to ask a question that, first of all, very thanks for and giving me this opportunity to listen to you and understand Islam. What I understood from your talk is mainly that it's a religion which believes in peace and harmony and scientific and rational beliefs. If it is so, then how does it believe in the whole idea of God, and how does it believe the whole idea of heaven or the hell, if it's so rational? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سوال کو مختصراً دہرایا اور کہا، یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اسلام میں سائنس سے ثابت کریں کہ اللہ موجود ہے اور جنت اور جہنم بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری بہن، اگر آپ کو سمجھنا ہے اور ماننا ہے تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ثابت کرنے کا کہ اللہ موجود ہے۔ سائنس سے تو بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آج کے دور میں اگر مجھے کسی مولد کو جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتا، ایتھیسٹ کو اگر اسلام قبول کروانا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ موجود ہے، اور سائنس بہت اچھا ٹاپک ہے اور سائنس سے ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پھر سائنس ہے۔ پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھا دو تو ہم خدا پر یقین کر لیں گے۔ پھر ایک دور آیا کہ کچھ ایسی شاعری پر بات کرو تو ہم یقین کریں گے کہ خدا موجود ہے۔ ایسا دور تھا۔ اب وہ دور ہے کہ لوگ کہتے ہیں سائنس سے ثابت کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے مختلف موضوعات پر لمبی تقریر کے ذریعے یہ ثابت کر چکا ہوں کئی بار کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو سائنس کو مانتا ہے، لاجک کو مانتا ہے، عدل اور دلیل کی بات کرتا ہے، اسے قرآن مجید کو ایک معجزہ ماننا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو شخص سائنس کو عقل اور دلیل سے مانتا اور سمجھتا ہے، وہ ضرور یہ بات مانے گا کہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، کسی بھی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اگر اس نے ہمیشہ کے لیے ٹھان لی ہے کہ اس نے بات ماننی ہی نہیں ہے، بے شک سائنس ہی حوالہ دے دو، تو بھی اس نے نہیں ماننا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ Sister, the only way you can believe in God is through science. Today, if I have to prove to an atheist, the only way I can prove is through the Quran with the help of science. The best tool I've got today. Previously, it was miracles, then came the age of literature and poetry. Every age, Quran is a miracle of miracles. It's a miracle of all times. So, because of this, if you heard my talk, I've proved that because a person who believes in science, if he is rational, he will have to agree that Quran is the word of God. If he does not believe in science, if he is not rational, if he is not understanding, there's high chances he will not believe in the Quran. That's the reason I said today. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک بات سائنس سے خدا کو ثابت کرنے کی ہے، آج کے دور کے کئی سائنسدان ایسے ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک مشہور سائنسدان فرانسس بیکن، جس کا نام ہے، اس کے دور میں بہت پہلے ہی بات کہہ دی گئی تھی، اگر سائنس کا بہت کم علم ہوگا کسی انسان کے پاس، وہ مولد ہی ہوگا، خدا کو نہیں مانے گا، ایتھیسٹ بن جائے گا۔ اگر سائنس کسی کو صحیح سے سمجھ آ جائے تو ایک خدا پر یقین کرے گا۔ اس خاتون کے سوال کے دو حصے تھے۔ دوسرے حصے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ ثابت کرنا تھا کہ جنت اور جہنم موجود ہے، اور سائنس سے ثابت کرنا تھا، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ دیکھ لیجئے۔ As far as science is concerned, the concept of God, most of the scientists,
they believe in the existence of God today. Previously, according to Francis Bacon, it says that little knowledge of science makes you an atheist, but in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Now coming to your second question about heaven and hell. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक ये सवाल है कि जन्नत और जहन्नुम को साइंस से साबित करना है, तो आप इसके लिए ये देखें कि कुरान मजीद में जो कुछ लिखा है उसका 80% ऐसा है जिसको साइंस मानती है कि बिल्कुल ठीक लिखा है, और वो साइंस से मुकम्मल तौर पर साबित भी हो जाता है। और कुरान मजीद में लिखी गई 80% बातें 100% साइंटिफिकली दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। ये दुनिया कैसे बनी, इस दुनिया की शक्ल कैसी है, सूरज की रोशनी कैसे आती है, चांद की कैसे आती है, दुनिया का निजाम कैसे चलता है, बंदे सांस कैसे लेते हैं, और दुनिया के सारे काम, ये सब कुरान मजीद ने साबित किया है। लिहाजा कुरान मजीद में लिखी गई बातों का 80% साइंटिफिकली 100% साबित हो चुका है। तो हमको क्या अकल में आएगा कि हम उस किताब में लिखी गई 80% बातें बिल्कुल साबित हो चुकी हैं। जो बाकी 20% हैं, अब उनको ना तो दुरुस्त कह सकते हैं और ना ही गलत, क्योंकि साबित तो नहीं हुई ना। तो मेरी लॉजिक और मेरी अकल ये कहती है कि जिस मुकद्दस किताब में लिखी गई बातों का 80% 100% दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई गलती नहीं। सिर्फ 20% रह गया जो साइंस से साबित होना है, वो 20% रह गया है, वो दुरुस्त है या गलत, ये साबित करना है। और उस 20% का आज तक 1% भी गलत साबित नहीं हो सका। तो मेरी लॉजिक और दलील ये कहती है कि 20% भी बिलाशुबा 100% दुरुस्त होगा। तो जन्नत और जहन्नुम, फरिश्ते, जिन्नात, चुड़ैलें, ये सब तो साइंस को खुद नजर नहीं आता। साइंस तो नहीं मानती, क्योंकि ये इतनी एडवांस नहीं हुई। जब साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी और ये बाकी के 20% को समझ सकेगी, तो उसको भी लॉजिकली साइंटिफिकली साबित होना उसको नजर आएगा और साइंस इसको मान लेगी। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात कही तो इस खातून ने एक और सवाल निकाल दिया। Be 100% correct about the creation of the universe, about the shape of the earth, light of the moon, that the sun rotates and revolves, water cycles, geology, botany, etc. 80% of what the Quran speaks about science is 100% proved to be correct. The remaining 20%, it goes in the ambiguous slot, neither right, neither wrong. So my logic says, when 80% is 100% correct, and the remaining 20% is neither right, neither wrong, not even 0.1% of the 20% have been proved to be wrong, my logic says that inshallah, God willing, even the 20% will be right. So heaven and hell, angels, jinn, science hasn't advanced that far. Today science has advanced maybe to understand 80% of the Quranic verses which speak about science. Tomorrow, maybe 50 years later, 100 years later, 200 years later, science will talk about heaven, will talk about hell, will talk about jinn. So my logic says it's not. जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात मुकम्मल की और कहा कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो ये खातून कहने लगी कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताएंगे कुरान मजीद में ये कहाँ लिखा है कि ये साबित कैसे होता है कि अल्लाह मौजूद है, जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है, ये साइंस से कैसे साबित हो सकता है। आपने तो कुछ और जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज पर आए और पूछा, आपने मेरी पूरी बात सुनी है? उस खातून ने कहा, जी हाँ सुनी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक लंबा बयान दिया 2 घंटे का कि कुरान मजीद वाकई अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है या नहीं, इस मौजू पर आपने सुना है? जवाब में उस खातून ने कहा, नहीं सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी आज की अभी तक की बात, जो आपने सवाल किए और जवाब मैंने दिया, तो ये मैंने 2 घंटों की बातों का खुलासा पेश करने की कोशिश की है, जो कि 2 हफ्ते के बयान में मौजूद है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वो वाला लेक्चर जरूर सुने जिसका उन्वान है क्या वाकई कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किया। और इसके अलावा एक और लेक्चर है जिसमें मैंने एक एथियस्ट को साबित किया कि खुदा मौजूद है, एक मुल्हिद को, आप वो भी देख सकती हैं। मैं साबित कर चुका हूँ कि खुदा मौजूद है। और अगर खुद बताओ ना, अगर खुदा नहीं है तो मुझे बताएं ना कि ये किताब किसने लिखी, कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब 1400 साल पहले किसने लिखी। ये खातून फौरन से कहने लगी, यही तो मेरा सवाल है कि बताएं कि कुरान मजीद किसने लिखा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि किसने लिखा भाई? जिसने इस दुनिया को बनाया उसी ने लिखा, उसकी नाजिल करदा किताब है, अल्लाह ने लिखा है।
کوئی انسان نہیں لکھ سکتا ایسی کتاب. تو اس خاتون نے کہا یہ بات ثابت کر کے دکھائے نا کہ خدا نے ہی لکھا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میں نے یہ ثابت کیا ہے اور میرے 2 گھنٹے کی لمبی تقریر ہے اس میں نے ثابت کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ گفتگو کے مناظر آپ خود دیکھ لیجئے. And also believe in the angels and the jinn. Hope that answers the question. I still have some clarification. I need some clarification. Anything connected with the same question? Yes, yeah. Actually, you said that science also follows or believes in God, or also Islam do that. Then what is the exact explanation that it has given for God or for heaven or hell? Sister, did you hear my full talk? Yeah. Did you hear my talk which I gave earlier last week? Is the Quran God's word? No, sir. Fine. This is my first one. So in this talk, I spent 15 minutes trying to repeat in a nutshell what I spoke in 2 hours. What I request you take my video cassette recording, is the Quran God's word? And I've proved there, if God did not exist, who wrote this Quran? Who wrote this Quran 1400 years ago? Talking about... My question is also, then who wrote this Quran? Who wrote it? The Creator wrote it. God wrote it. No human being can write. Sorry? What is the explanation for that? The explanation is my talk of 2 hours, sister. You can take the video cassette, and the similar talk I'd given in details about the explanation of God as well as the existence of God, and Quran is the word of God. Hope that answers the question. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات ختم کی کہ میری وہ فلاں والی ویڈیو آپ سن لیجئے جس میں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. اور پھر پروگرام کے میزبان نے کہا کہ آپ یہ کتاب بھی لے سکتی ہیں جس کا عنوان ہے قرآن اور جدید سائنس. آپ کو اس سے یقیناً افاقہ ہوگا. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.